बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब लाहौर में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और इसमें वो अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी का ऐलान करेंगे और उसके साथ साथ जिस तरह के वो बता रहे थे कि आज वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाबी असम्बलियों को तहलील करने का की तारीख का ऐलान भी करेंगे। उससे पहले ये मीडिया पे खबर चल रही थी कि कल परवेज़ इलाही रावलपिंडी इस्लामाबाद आए, वहाँ पे अपने बड़ों से मुलाकात की और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात रावलपिंडी में पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत से थी। शायद वो इमरान खान के ऐलान से पहले मशावरत करना चाहते थे, क्योंकि चौधरी बिरादरान के हवाले से ये बात तो ज़ुबान ज़दाम है कि वो जो भी कुछ करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के मर्ज़ी के बग़ैर कदम भी नहीं बढ़ा सकते, और शायद यही वजह होगी कि उससे पहले वो इधर पहुंच गए और यहाँ पे अपनी मशावरत की। लेकिन इस दौरान एक और बहुत बड़ी ख़बर है, और ख़बर ये है कि आज मैं सुनो टीवी देख रहा था और ये सुनो टीवी की भी खबर है कि परवेज़ इलाही के साथ आसिफ जरदारी ने रब्ता किया था। किस तरीके से रब्ता किया था, चौधरी शुजात के ज़रिए या किसी और ज़रिए से रब्ते हुई थी, लेकिन ये तय हुआ था कि इस्लामाबाद के अंदर कल रात को जो रात गुजर गई, पंजाब हाउस के अंदर एक खुफिया मुलाकात होगी और उसमें पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बातचीत होगी और उसमें कोई फैसला किया जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने सुना था कि नवाज शरीफ के हवाले से यह खबर आई थी कि उन्होंने आसिफ जरदारी से कहा है कि परवेज़ इलाही को वो वज़ीर आला की हैसियत से कबूल नहीं करेंगे। अगर आप कोई डील भी करना चाहते हैं करें, लेकिन डील कुछ ऐसा हो कि वो उनको वज़ीर आला तस्लीम नहीं करेंगे और उनको कोई और ओहदा देना चाहे तो दे सकते हैं। जिसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला मुबैना तौर पे ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो मुलाकात थी जिसके हवाले से ये बात की जा रही है कि आसिफ जरदारी उनके कई घंटे उनके इंतज़ार करते रहे इस्लामाबाद में, और उनके कई घंटों के इंतज़ार के बावजूद परवेज़ इलाही ने उनको टाइम नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि परवेज़ इलाही ने एक किस्म की आसिफ जरदारी से मिलने से इनकार कर दिया और वो रावलपिंडी से ही वापस लाहौर चले गए। ये बहुत बड़ा दचका है जरदारी साहब की सियासत के लिए और पीडीएम के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि अगर पीडीएम की तरफ से उनको ये मैंडेट दिया गया था कि आप परवेज़ इलाही के साथ बात करें और जिस तरीके से बात बन सकती है बात बस बनाए, और फिर ये राब्ता भी हुआ कि पंजाब हाउस के अंदर मुलाकात भी होगी और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। और इमरान खान के जलसे से एक दिन कबल, एक रात, एक किस्म की कबल उनको एक सरप्राइज देंगे कि परवेज़ इलाही ने जरदारी से यहाँ पे मुलाकात की। ये एक बैड न्यूज़ हो सकता था उनके लिए, क्योंकि आपके इत्तेहादी होंगे और एन मौके पे जाकर वो जरदारी साहब से मिले, तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं थी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि परवेज़ इलाही ने उनको बताए बगैर, मतलब उनको कोई मैसेज भी नहीं दिया कि मैं नहीं आ सकता, मैं मसरूफ़ हूँ या वापस जा रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि उन्होंने उनको कोई लेफ्ट ही नहीं दिया जरदारी को। और ये जरदारी जिसके हवाले से बात की जाती है कि पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, एक जरदारी सब पे भारी है, वो जरदारी बिल्कुल ज़मीन बोस हुआ। उस जरदारी की जो हिस्सियत है वो एक ही रात में ख़त्म हो गई। मतलब ये तो अभी जरदारी साहब ही बता सकते हैं कि ये मुलाकात क्यों नहीं हुई, वजह क्या थी, मुलाकात अगर डिसाइड हुई थी उसके बीच में फिर क्या हुआ। लेकिन सुनो टीवी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो उनको बताए बगैर चले गए, और ये मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए भी बहुत बड़ा दचका है। और इसका मकसद ये है कि पीडीएम अब भी ये कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल आ जाए और नवाज शरीफ के मुखालफत के बावजूद वो कोई ऐसा करे पंजाब के अंदर कि वहाँ पे क्राइसिस शुरू हो जाए और क्राइसिस डेवलप हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब वहाँ पे मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही वहाँ से वापस चले गई और उन्होंने आसिफ जरदारी को कोई लेफ्ट नहीं दिया। और आसिफ जरदारी जो इस चीज़ के लिए मशहूर है, आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने देखा भी है कि जहाँ भी, अगर हम सिंध हाउस के मामलात को देख ले, क्या कुछ हुआ, किसने किया, फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर सेनेट इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ, और जिस तरीके से मुख्तलिफ MPs की वीडियो आ गई कि वो किसी रूम के अंदर बैठे हैं और उनके सामने पैसों के बड़े बड़े नोट पड़े हुए हैं और वो उसको रिसीव कर रहे हैं, और उस वक्त भी इल्ज़ाम आसिफ जरदारी पे ही लगा था, उनके पीपल्स पार्टी पे।
تو زرداری صاحب اس عمر میں بھی اگر اس قسم کی ضمیر فروشی کے لیے وہ مشہور ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر ضمیر خریدنا ہے تو آصف زرداری سے رابطہ کرے، تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، کیونکہ عمر کے اس حصے میں ان کو کچھ پوزیٹیو قسم کا پولیٹکس کرنا چاہیے تھا۔ یہ پولیٹکس تو ایک بدنامی ہے کہ آپ اس چیز کے لیے مشہور ہو جائے کہ اگر آپ کو کسی کا ضمیر خریدنا ہے تو زرداری صاحب سے رابطہ کرے، اگر آپ کو پنجاب کے اندر ایم پیز کو خریدنے ہیں، ان کو لوٹے بنانے ہیں، تو زرداری صاحب کو مینڈیٹ دے۔ یہ تو میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہت بے عزتی والی بات ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی عزت دار بندہ ہے تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ان سے کہیں گے کہ آپ جا کر میرے لیے اس قسم کا کوئی کام کریں۔ تو یہ میرے خیال میں زرداری صاحب کے جو اتحادی ہے وہ تو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں اگر ان کو ان کے سپرد کرتے ہیں اور ان سے پرس کرے اگر کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر وہاں پہ لوگوں کو خرید لے، تو یہ تو کوئی عزت والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح پرویز الہی نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ میرے خیال میں بڑی ایک قسم کی شرمندگی والی بات ہے کہ آپ ملک کے ایک سابق صدر ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے مرکزی سربراہ بھی ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں بہت شرمندگی اور بہت بے عزتی والی بات ہے۔ اور یہ جو کچھ ان کے ساتھ اگر کل رات ہوا ہے تو ابھی کس طریقے سے وہ اپنے پی ڈی ایم کے لوگوں کے سامنے جائیں گے اور وہاں پہ ان کو یہ بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہو گئی ہے۔ اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ پرویز الہی کا یہ جو ملاقات ہے یہ ان کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو ان کے ساتھ وہ اگر عمران خان کے ساتھ جائیں گے تو اسی صورت میں ان کی جتنی بھی نشستیں ہیں وہ اگلے الیکشن میں بچ جائیں گے، وہ ایک بار پھر وہاں سے منتخب ہو کر صوبائی اور قومی اسمبلی میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر عمران خان کو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ یاد رکھیں کہ چودھری برادران کے لیے اپنے نشست گجرات کے اندر بھی جیتنا ناممکن ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے خیال میں اب اگر ان کے پاس 12 یا 14 نشستیں ہیں تو اس میں وہ 3-4 بھی نہیں جیت سکیں گے، کیونکہ اس بار قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور جب قوم کہیں اگر پیچھے کھڑی ہو جائے اور پھر آپ قوم کے لیڈر کے ساتھ اگر یہ سلوک کرے تو پھر اس کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے وہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا اور جو الزامات اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگے جب ریٹائر باجوہ صاحب تھے، اور جو دوریاں پیدا ہو گئی تھی اس کی وجہ سے بہت نقصان نہ صرف ملک کو پہنچا، ادارے کو بھی پہنچا اور قوم کو بھی پہنچا، کیونکہ ابھی اگر یہ دوریاں ختم ہوگی یہ ابھی بہترین ٹائم ہے اس کے لیے بہترین ٹائم یہ ہے کہ اگر عمران خان ان دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کرے، پرویز الہی بھی ان کے ساتھ جائیں گے، اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے، اور ساتھ یہاں پہ مرکز کے اندر جو پی ڈی ایم کی جو مصنوعی قسم کی حکومت ہے، اگر وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا پریشر بلڈ کیا جائے گا تو ملک جنرل الیکشن کی طرف ڈیفینیٹلی جائے گا۔ اور پاکستان کا اس وقت اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اس سے ایک تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو دوریاں پیدا ہو گئی ہے لوگوں اور ان کے درمیان، اور جو لاکھوں کی تعداد میں والنٹیئرز ان کو ملے تھے کہ جو ہمارے بیرونی دشمن ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ لڑتے تھے، وہی والنٹیئرز واپس آ جائیں گے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گے، ایک بار پھر سارے لوگ جو ہے وہ آ کر اپنے فورسز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سے حوصلہ جو ہمارے جوان ہیں ان کے حوصلے بھی بڑھیں گے، یہ ساری جو دوریاں پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، اور یہ اس لیے بھی اچھی اپرچونٹی ہے کہ جس طرح ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے تو ہمیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلٹی لے کر آئے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے۔ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہے وہ ہو چکے ہیں، ان غلطیوں کو دوبارہ کسی بھی صورت میں دہرانا نہیں چاہیے اور نہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جو لوگ عمران خان کو نااہل کرنا چاہتے ہیں ان کے اگر کچھ مجبوریاں ہیں، ان کو اگر بلیک میل کیا جاتا ہے پرس کرے، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھا موقع ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آپ لوگ چھٹی لے کر چلے جائیں۔ لیکن عمران خان کو نااہل کرنے کی جو سازش اگر ہو رہی ہے اس کو بھی ناکام کرنا پڑے گا، اور جہاں سے اور جو بھی لوگ کر رہے ہیں ان کو روکنا پڑے گا۔
इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बाकी ज़रदारी साहब जो है वो ख़ुद ही इसकी वजाहत कर सकते हैं। ये जो मीडिया ख़बरें चला रही है, मीडिया पे जो रिपोर्ट्स आए हैं और जो कुछ उनके साथ हुआ है, वो मेरे ख़्याल में उनके लिए बहुत बुरी न्यूज़ है और ये पीडीएम के लिए भी बहुत बुरी न्यूज़ है। और अभी आप देखेंगे कि अगर इस तरफ मामलात जाएँगे, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मौलाना ये जो फजल रहमान हैं, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें शुरू करेंगे। उसके बाद फिर ये शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं, जो उनके लिए हर वक्त आप देखते हैं वो अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं करता, ये उनके ख़िलाफ़ फिर बातें शुरू करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, कौम इनके मुकाबले में आ जाएंगे और ये अगर एक बात करेंगे तो कौम उसको डिफेंड करेंगे, इनके सामने खड़े होंगे। और इसी वजह से इनके ये लोग अभी एक्सपोज हो चुके हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगले इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त इनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कौम के साथ जो कुछ 8 महीनों में किया गया, कौम वोट के ज़रिए इसका बदला लेंगे। ये याद रहे कि कौम इस बदतरीन महंगाई और मुल्क को माशी तौर पे तबाह करने के और सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करने के खातिर, जिस तरह इन लोगों को एनआरओ मिला, जिस तरह इनके अरबों रुपए के करप्शन के जो इल्ज़ामात या केसेस थे वो ख़त्म हो गए, जिस तरह कौम के 1100 अरब रुपए एक दूसरे को माफ़ की गई, जिस तरह नए कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरह के पाकिस्तानी इदारों को तबाह कर दिया गया, इसका बदला कौम वोट के ज़रिए लेंगे। और मेरे ख्याल में आने वाले जो दिन है वो इनके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के पास एक बेहतरीन मौका है कि इस मौके से फ़ायदा उठाए, मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।